minyak. Nah. Yang kucing ya. Piye iki? Ketokno kon Kak. Gak usah lah ya. Aja disuwek kan. Kan ora kayak salah. Tapi ya gak disuwek. Jadi kok Anjay. gak profesional coba saya. Gak profesional anjay. Itu loh kena orang ini. Suwek iki. Aku lek video rada absurd ya. Nama saya Gak iso. Ahmad Dhani Ramadan. Kalau bagi masih absurd sementing gak iya pin. Pangaten. Anjay. Ini kula Malah gak iso. Lalu masukkan telur. lalu masuk kantin. Oh, masukkan Riko, iya. Lu masukkan Rego. Masa muka? Wah, Iya, mekanik tuh. Anjay. Jadi suwek dong. Sik. Nah, Masuk dijilat. Anjay. diselupin. Terus yaping. Anjay. Pak Bro. Gak tau tuh gelinan ya. Under 8 tadi. Iya. Ndoke nogo. Iya. Aduh sih. Ya aku berharap itu iku apa motif sing ndek Minecraft sing anu Jenny. Anjay. Oleh apa sih? Jenny. Oh, creeper. Anjir. Mang dia iki ya. Anjay. Ono apa ya? Creeper, Enderman. Jenny kan kok. Kak, apa gambarnya ini aku tuh. Hah? Jenny. Nek ngono gak lengkap gambar. Iya dah. Iya. Oh. Kadang random ini gak sesuai gambar. Ya berarti iso itu Jenny. Jenny gue Mod. Review. Ah, Jenny sopo sih? Jenny ku mau. Anjay. Zoom. Auto fokus ya. Aku tahu install. Gue sama. Iya tau lah. Oh, no, sumpah. Gue sama. Itu berarti kamu deh. Jenny sih. Iya temen, tapi aku gak sampai iku netok mek kulum de apa HP ne koncoku kan dek yang masang ngono. Iki lho ora musang mau Jenny ngono. Delok.